Una primera cuestión tiene que ver con que los problemas de arrastre que refieren a la crisis política y a la crisis económica que viene viviendo el país desde hace ya bastante tiempo a la fecha no se han resuelto. Es decir, esos problemas siguen estando muy presentes en el escenario político chileno actual. Det ena är de här efterverkningarna av de problemen som finns till grund för, kommer efter den ekonomiska krisen och den politiska krisen, och de här efterverkningarna har inte blivit lösta än. Una otra cuestión tiene que ver con el hecho de que la pandemia, como ha ocurrido evidentemente en muchas partes del mundo, ha agravado esa crisis. Y me explico. Se han incrementado los niveles de desocupación, la cesantía, pero también la precarización de los trabajadores informales, y esto es importante destacarlo, que en Chile representan 1/3 de la fuerza de trabajo. Okay. Por lo tanto, tenemos aproximadamente un 50% de la población que está viviendo en condiciones muy precarias. Den här situationen har förvärrats av pandemin i världen, då arbetslösheten har stigit. En tercer lugar, y esto es bastante evidente en las manifestaciones populares que hemos observado en estos días, sigue existiendo mucha rabia acumulada que no encuentra o no acepta en las vías de la institucionalidad sus formas de canalización, de manera tal que no logra ser contenida efectiva y eficientemente ni por el sistema político ni mucho menos por la fuerza pública. Man kan också skönja i de här demonstrationerna en stor ilska som inte kanaliseras någon annanstans, inte vid någon institution och inte vid något annat forum. Den tas inte heller emot av politikerna. Y por último, y quizás aquí voy a ser un poco escéptico, digamos, yo tengo la impresión de que el plebiscito del próximo 25 de octubre, que es a su vez heredero del acuerdo que suscribió la élite política el 15 de noviembre del año pasado, no va a resolver esta crisis. Por el contrario, va a ser quizás un punto de llegada, pero que se abre a nuevas tensiones o contradicciones. Jag ska också vara lite skeptisk i den här tredje punkten, och det är att den här folkomröstningen som äger rum den 25 oktober kommer inte heller att lösa konflikterna så mycket, utan den kommer bara bli ett arv av de så kallade överenskommelser som har försökt göras, men man kommer inte ha i åtanke alla de sektorer som har något att säga om saken, och detta kommer att dra med fler problem än vad vi har nu. Igor, me gustaría comentar algunos de esos temas que pusiste. El primero, antes de entrar a los 4 aspectos, tú hablaste de que las manifestaciones fueron masivas y con mucha radicalidad. ¿A qué se refiere ese tema de la radicalidad? ¿Qué es lo que es? ¿A qué te refieres? Du har pratat om att demonstrationerna har varit massiva och radikala. Vad menar du med att de är radikala? A 2 aspectos en particular. Como ustedes probablemente lo saben, estamos en estado de emergencia desde el momento en que se desencadenan las movilizaciones populares de octubre, y ese estado de emergencia se renueva luego con la situación de pandemia. Och det här har med 2 saker att göra. Den ena aspekten är att, som ni kanske vet, så har vi utegångsförbud, ett undantagstillstånd på grund av den första mobiliseringen som ägde rum. Och den här situationen förvärras av pandemin vi har. Por lo tanto, el estado de emergencia y las restricciones propias, en este caso del evento de pandemia, impiden las reuniones públicas, las reuniones masivas y evidentemente las manifestaciones desde el punto de vista político, o les colocan severas restricciones. Och det betyder ju att på grund av den här pandemin så finns det stora restriktioner mot att mötas, att samlas i grupp, att göra massiva demonstrationer,
och utföra politiska möten. Och även om de gör eller om de får göra så får det ännu mer restriktioner eller konsekvenser. De manera que el primer indicador de radicalidad es precisamente la voluntad o la disposición de la gente de pasar por encima de esas restricciones que en este momento el gobierno, digamos, o el Estado imponen a la reunión y a la movilización popular. Så det första steget för radikalisering i det här är ju att folket vill inte följa reglerna och sätter sig över de här restriktionerna som förtrycker deras vilja. Y el segundo aspecto, que es el que probablemente más se conoce porque aparece ampliamente difundido por los medios de comunicación, son los hechos de violencia, donde el principal o el más importante es el enfrentamiento de los manifestantes con la fuerza pública, precisamente en los espacios donde se están desarrollando las protestas. Den andra aspekten är övervåldet som demonstranterna sätter sig emot, som de konfronterar när de är ute i de här offentliga rummen och möts av polis och militär. Cuando se produjeron las manifestaciones el año pasado, a partir del 18 de octubre, luego el 25, etc., hubo un acuerdo político que dicen que salvó al gobierno, y luego vino la pandemia, que dicen que también salvó al gobierno. ¿Cuál es tu opinión acerca de, primero, si esas fuerzas políticas que lograron el acuerdo logran detener la crisis del gobierno? Y segundo, si la pandemia también, o en parte, logra detener las movilizaciones. Es decir, las movilizaciones, si bien fueron masivas ahora en el domingo pasado, ¿no es cierto? No sé si esas eran las expectativas o las expectativas eran mayores. Van a traducir primero. ¿Podríamos tomar una de las preguntas primero? ¿Qué le hiciste? ¿Podríamos tomar una de las preguntas primero? ¿Qué le hiciste? Porque fue una oración muy larga. Vamos a tomar una pregunta primero, para la traductora. Vi ska ta en fråga först. La primera pregunta es que el acuerdo político del año pasado se dice que salvó al gobierno. Den politiska överenskommelsen från förra året, det sägs att den räddade regeringen. La pregunta es si Igor piensa que efectivamente fue así, que salvó al gobierno de la crisis política, o no. Okej, frågan är om Igor tycker att den faktiskt gjorde det, ifall den faktiskt räddade regeringen, eller inte. Sí, bueno, hay varios aspectos que de una u otra manera se pueden plantear. El primero tiene que ver con el hecho de que efectivamente la movilización popular llevó al gobierno a una situación de gran inestabilidad, donde efectivamente en muchas ocasiones se consideró incluso la posibilidad de la renuncia del jefe de Estado, del presidente de la República. Det är faktiskt så att det var på grund av mycket mobiliseringarna som ryckade regeringens stabilitet och vilket fick att den här presidenten då övervägdes att nästan avgå från sin position, och det var på grund av mobiliseringarna i sig. No obstante, un escenario de esa naturaleza no tenía un relevo claramente establecido, es decir, la movilización popular era un fuerte cuestionamiento tanto al sistema económico como al sistema político, pero no contenía una alternativa programática de cambio, de transformación. Por lo tanto, efectivamente, estábamos frente a un escenario de gran inestabilidad, y frente a ese escenario de gran inestabilidad, la élite política logra construir este acuerdo del 15 de noviembre, que es el que le devuelve al gobierno cierta iniciativa estratégica, digamos, para administrar la crisis. Så det är att regeringen hade alltså, på grund av mobiliseringarna så blev regeringen lite stabilare,
Men själva rörelserna var mot, de hade ingen handlingsplan, utan de var ju mest mot det ekonomiska och systemet och det politiska systemet och också regeringen. Vilket ledde till att regeringen var tvungen till att komma fram till en överenskommelse den 15 november. Ahora, es importante también tener presente que quienes suscriben estos acuerdos el 15 de noviembre Det är viktigt son att los veta mismos. Det är viktigt att veta att de som drar fram de här överenskommelserna, det är samma personer som Son los mismos que se manifestaron sorprendidos con el desarrollo de las protestas populares a partir del 18 de octubre. det var samma personer som visade att de var förvånade över att det fanns manifestationer den 18 oktober. Y que incluso a partir del 19, con mayor o menor énfasis, apoyaron al gobierno en el despliegue de las fuerzas represivas a efectos de contener la protesta popular. Det var också de som dessutom efter den 19 november stöttade det militära förtrycket och regeringens svar med övervåld just mot demonstranterna och mobiliseringarna. En ese sentido, y con esto termino esta respuesta, en amplios sectores sociales, esta élite política que suscribió este acuerdo es vista más bien como parte del problema y no como parte de la solución al problema. Det är många inom den här politiska eliten som ses som del av problemet när det gäller mobiliseringarna i Chile. I och med att själva demonstrationen handlar ju också, de är också mot dem som det. Muy bien. ¿Cuál es el efecto entonces del coronavirus, de la pandemia? Debido a que, creo que tú mismo lo decías, ¿no es cierto?, las condiciones de precariedad y la pobreza aumentan los riesgos del contagio. Vad är effekterna då som pandemin har orsakat eller påverkat i just den här hela mobiliseringen och det vi pratade om, de prekära arbetsförhållandena och den arbetarklassen? Aquí nuevamente hay como varios efectos. Uno es, como tú muy bien señalas, el efecto económico y social. Det finns många effekter och den första är den ekonomiska och sociala effekten. Las condiciones materiales de vida y de subsistencia de una parte importante de la población evidentemente se han visto severamente afectadas por, en este caso, la restricción al desarrollo de las actividades económicas regulares. Det finns de materiella förhållandena och sociala förhållandena har påverkats negativt på grund av den reflektionen och restriktionerna som har åtagits av regeringen mot den mobilisering för att stoppa mobiliseringarna och mötesplatserna. Y eso tiene, a mi juicio, efectos políticos importantes hoy día y probablemente en el mediano plazo. Det är därför det, enligt mig så kommer den ha viktiga påverkan just nu men även i långsiktigt. En el sentido de que esas precariedades no se traducen mecánicamente en una mayor disposición a la movilización, sino que en una mayor preocupación por resolver los problemas de la subsistencia. Correcto. Det handlar inte om att de prekära förhållanden... perdón, ¿podría decirlo de nuevo, por favor? ¿Perdona? ¿Podría decirlo de nuevo, por favor? Sí, me refería a que no se puede deducir que esta precariedad material que enfrenta la población se va a convertir mecánicamente en una mayor disposición a la movilización,
sino que más bien en una búsqueda de resolver los problemas de subsistencia. Begreppet är inte rörelsefrihet utan en överlevnadsfråga. Muy bien, no sé si estás listo con eso. ¿O quieres? No, hay dos aspectos que quiero complementar. Det finns två stycken aspekter som jag vill Como suele ocurrir, estos fenómenos son complejos. Y esta situación general tiende a definir un contexto muy amplio. De här komplexa fenomen och denna situationer definierar en väldigt bred fråga. Tampoco se puede desconocer que la organización que se había venido construyendo desde el 18 de octubre en adelante. Vi kan inte heller förneka den typen av organisering som hade börjat bildas från den 18 oktober framåt. Especialmente las asambleas territoriales y las coordinaciones locales. Överlag de territoriella organisationer och las asambleas territoriales y las que sociala organisationer. Ja. Esas organizaciones han seguido teniendo un importante grado de vida política en estos meses. De fortsätter ha en stor andel politiskt liv eller påverkan under dessa månader. Pero orientadas preferentemente a acompañar las luchas por la subsistencia. Men de orienterar sig mer åt det först och främst över överlevnadsfrågan. Hay una consigna que se acuñó en este periodo que me parece que da cuenta de eso, que es solo el pueblo defiende al pueblo. Det finns en uttryck som sägs att det är bara folket som kommer skydda folket. Por lo tanto, y en conclusión, se puede establecer de que la pandemia afectó la organización y la movilización popular, pero no la extinguió. Med det så kan man komma fram till att pandemin faktiskt påverkade både folkets organisering och det politiska möte, men den gjorde inte att den utrotade inte den. Desde afuera es difícil darse cuenta si el gobierno chileno es inepto o maquiavélico respecto a las medidas que toma con el coronavirus, con la pandemia. Det är svårt att säga om den chilenska regeringen är ignorant eller machiavellisk när det gäller restriktionerna gällande pandemin. ¿Qué piensas tú? Vad tycker du? Uno podría decir que ha sido muy errático Det har varit en la forma de väldigt enfrentar la pandemia. det sättet att framförhålla sig till. Hay un primer momento de la gestión en el Ministerio de Salud del ministro Mañalich. Det finns en första instans där den folkhälsominister Mañalich, donde las preocupaciones principales del gobierno son, por una parte, preservar el funcionamiento de la economía. därefter de mest essentiella frågorna som regeringen försöker ta tag i är hur man ska preservera stabilisera ekonomin. Pero por otro lado, intentar evitar la continuidad de la movilización social. Men också försöka hur man ska försöka stoppa den politiska mobiliseringen som sker just nu. Y eso, como probablemente ustedes ya lo saben, disparó las tasas de contagio y a su vez también las de mortalidad asociadas a ese contagio. Och som ni vet så kommer det som också ökade smittan bland befolkningarna och att det kom till väldigt höga siffror. Y hay un segundo momento, desde que asume el Ministerio de Salud, el ministro París. Det finns en till del där minister säger donde se observa un mayor grado de
salud, Där es det decir, con finns los också, funcionarios de la salud. där man kan se också en stor grad den typen av kommunikation som den här personen har mot de som Y eso, ägs av vården och inte de som jobbar inom vården. y eso coincide con la llegada de la primavera y mejora las condiciones ambientales para los efectos de una mejor administración de la pandemia. Det är också någonting som kommer fram med våren, vilket också hjälper vilket förbättrar pandemins utsträckning i Chile då. Muy bien. En ese sentido hemos seguido un ritmo muy parecido al ritmo de los países del norte. I det fallet så har vi ändå följt ganska mycket, ganska samma linje som de länderna från. Pero las condiciones propias de un país del tercer mundo. Men samtidigt de egna konditioner som vi är, där vi är en tredje världsland. Muy bien. En 5 días más va a haber un plebiscito. Den 25 kommer det vara en ny folkomröstning. Y ya expresaste una opinión que tú crees que eso no va a resolver la crisis política, pero antes de pensar en si resuelve o no la crisis política, ¿cómo ves tú los pormenores del plebiscito, digamos, lo que se está ocurriendo en este momento respecto al plebiscito? Du har redan uttryckt en skepticism och din åsikt angående den folkomröstningen. Men vad tycker du om det som händer kring den här folkomröstningen och hur man jobbar kring den just nu? El escenario es, a mi juicio, incierto y complejo, no en términos del resultado del plebiscito, sino que del escenario que se abre a partir del plebiscito. Scenariot är fortfarande oklart och komplext och inte så mycket gällande resultatet utan vad som kommer komma efter. Y eso tiene que ver en primer lugar, con un aspecto que comenté antes. El plebiscito es de una u otra manera el resultado del acuerdo al que llegó la élite política y el gobierno el 15 de noviembre. Och en av aspekterna till detta är ju det jag nämnde innan, att den här folkomröstningen är delvis ett resultat av en överenskommelse och beslut som togs av regeringen den 15 november. Och detta var ju då den politiska eliten. Y en ese sentido el objetivo, a mi juicio, es bastante evidente, intentar canalizar institucionalmente el descontento popular. Och i detta fall då, som jag ser det, så är det ett sätt att försöka kanalisera genom institutionerna det här folkliga missnöjet. Pero yo no estoy seguro de que esa sea necesariamente la salida a la situación de crisis, ni que además el conjunto de los actores que se movilizaron estén disponibles para participar de ese escenario. Men jag ser inte att detta nödvändigtvis är svaret på att komma ut från krisen och jag vet inte heller om de aktörerna som har varit delaktiga i de här sociala mobiliseringarna är de som har deltagit i folkomröstningens formande. Hay sin duda una franja muy importante de la población que tiene el plebiscito y el cambio de la constitución una solución a los problemas del país. Det finns en stor del av befolkningen som ser i den här folkomröstningen en lösning och förändringar för landet. Pero hay también otra franja que también se ha movilizado muy activamente en todo este tiempo, que ve con mucho escepticismo el que el plebiscito y el proceso constitucional vayan a resolver los problemas de la gente. Och sen finns det en annan grupp, stor del också av befolkningen, som ser mer skeptiskt på detta och inte tror att en konstitutionell förändring helt kommer lösa de här problemen. ¿Son los escépticos los que plantea la Asamblea Constituyente? Är det skeptikerna som vill ha
tengo la impresión de que en ambos grupos que acabo de describir, el tema de una constituyente popular aparece como un objetivo político de consenso. Jag tror att i båda grupperna så finns den här lagstiftande församlingen och en folkomröstning för att förändra konstitutionen som en viktig konsensus. Pero entre los más escépticos uno ve una disposición menor a participar del plebiscito y las instancias que surjan del plebiscito. Men bland skeptikerna kan man se en mindre vilja att vara med i formandet av folkomröstningen och den konstitutionen. Es decir, la llegada a la constituyente popular se ve fragmentada en dos caminos que son distintos y por ahora excluyentes. Så just nu kan man se två fragmenterade inriktningar inför det här vi står. Pero ¿cuál es tu opinión personal? ¿Tú vas a votar en el plebiscito? Vad är din personliga åsikt? Kommer du att rösta i folkomröstningen? La verdad es que yo no voy a votar en el plebiscito, pero, y lo he sostenido públicamente, de hecho, le hice llegar un documento. Jag kommer inte rösta. Jag kommer faktiskt inte rösta i folkomröstningen. Och detta har jag gjort offentligt. Och jag har också skickat ett dokument till er. Creo que la abstención no se ha convertido en un movimiento social y político con una capacidad de construir una propuesta programática alternativa. Jag tror inte att frånvaron av röstningen har blivit en svår att inte rösta hade inte blivit så pass stort, men att det också gör att med det har man inte kunnat komma fram till alternativa lösningar när det gäller liksom denna typ av folkomröstningar. Por lo tanto, no me voy a ir a parar frente a los colegios electorales a impedir que la gente vaya a votar. Så därför kommer jag inte ställa mig i vallokalerna och stoppa folk från att rösta. Pero parece ser entonces que hay una situación que es como un nudo gordiano. Según lo que tú opinas, digamos, no hay solución con el plebiscito el domingo y no sabemos lo que va a pasar después. Porque dijiste antes que no había relevo, o sea, no hay organizaciones populares suficientemente fuertes como para provocar un relevo. Enligt dig då så finns det ingen lösning i att rösta den 25 nu söndag och så finns det ingenting som kommer efter. Det finns inte tillräckligt mycket organisation inom sociala rörelser. Sí, estoy de acuerdo contigo. La percepción que yo tengo es que el escenario se caracteriza por su gran incertidumbre. Ja, jag håller med. Det är min uppfattning att detta scenariet verkligen är oklart och otydligt. No respecto de los resultados del plebiscito. Lo más probable es que en el plebiscito la opción apruebo gane y gane mayoritariamente, digamos. Inte gällande folkomröstningen, för här är det nästan säkert att resultatet kommer att bli att man godkänner en folkomröstning. La incertidumbre está dada porque ese escenario, el escenario institucional, es visto, reitero, con escepticismo por una franja importante del movimiento popular. Osäkerheten kommer av att det här politiska scenariet, det institutionella scenariet, ses med skepticism av en viss del av grupperna. Pero ese movimiento carece a su vez de una propuesta programática, de una organización política y de una estrategia clara. Men den här inriktningen, de här grupperna har ingen organisering, ingen strategi och ingen handlingsplan. ¿Quieres decir algo más sobre eso? Vill du säga något mer om det?
Sí, a mí en ese sentido me preocupa muchísimo la situación que enfrentamos. Jag blir orolig på grund av detta, den situationen som vi har framför oss. Porque evidentemente las crisis no son un fin en sí mismo. Krisen är ju inte ett syfte i sig. Las crisis tienen que ser resueltas y lo lógico, o lo que uno esperaría, es que tuvieran una solución favorable a los sectores populares. Och de här kriserna måste ju lösas på något sätt. Och det som vore logiskt, eller det man skulle förvänta sig, är att de skulle lösas på ett sätt som gynnar folket och förorterna. Pero aún subsisten una serie de problemas desde el punto de vista de la organización y de las definiciones de los sectores populares que impiden reconocer la existencia de esa propuesta alternativa. Men det finns fortfarande problem och man har inte riktigt definierat den vägen man ska gå. Och det gör ju att man inte kan hitta ett sätt att definiera vilken lösningen kommer att vara i ett alternativ. Sí. Y bueno, para nosotros acá afuera, cuando comenzaron las grandes movilizaciones en Chile, nosotros nos reunimos y teníamos muchas dificultades para entender cómo, Vi som var här långt bort samlade ihop oss när mobiliseringarna började i Chile förra året, men vi hade lite svårt att förstå vad som pågick. porque nosotros venimos de una experiencia de partidos políticos de izquierda organizados. För vi kommer ju från en historia och en erfarenhet av politiska partier där vi har varit organiserade. Entonces muchos compañeros se preguntaban, ¿quién dirige todo esto? ¿Quién dirige todo esto? Så många av oss undrade, vem leder det här? Vem leder det här? ¿Cómo es que se junta tanta gente y pareciera que nadie dirige nada, sino que todos hacen lo que ellos quieren? Och vem är det som samlar ihop så många människor, och så verkar det som att ingen leder någonting utan alla bara gör vad de vill. Yo hace rato ando buscando la respuesta a eso. Jag har letat efter svaret länge. No, pero mira, tengo un par de cosas que decir al respecto. Jag har några saker att säga om detta. La izquierda chilena evidentemente hoy día tiene múltiples expresiones políticas, ideológicas y culturales. Chiles vänster har många uttryck idag, både politiska, kulturella och ideologiska. Hay una izquierda que de una u otra manera está inscrita en la institucionalidad. Det finns en vänster som är inne i institutionaliteten. Que desde hace mucho tiempo viene eligiendo alcaldes, concejales, parlamentarios o jefes de Estado. Som sedan länge har valt in borgmästare eller till och med presidenter. Pero que en el marco de ese proceso se comprometió ineludiblemente tanto con el sistema económico como con el sistema político. Men att i denna processen har de också kopplat ihop sig själv och inte kunnat frångå att ta del av det politiska och ekonomiska systemet som finns. Por eso que una parte importante de quienes se movilizaron a partir del 18 de octubre los identifican como parte del problema y no como parte de la solución. Så att de som mobiliserade sig från och med den 18 oktober identifierar dessa nämnda så kallade vänsterpersoner som del av problemet och inte som del av lösningen. Y luego la denominada izquierda insurgente. Och sen är det den så kallade upproriska vänstern. Utomparlamentariska vänstern. Que fue aplastada entre 1988 y 1996. Som slogs ner. Som krossades mellan 1988 och 1996. Se difuminó en lo que podríamos denominar las estructuras locales del movimiento popular. Och där försvann också de lokala strukturerna i den sociala och folkliga rörelsen.
ya no como organizaciones políticas en el sentido tradicional, sino que como cultura política. Inte så mycket som politisk organisering i den traditionella meningen, utan mer som en kulturell organisering, alltså kulturell uttryck av organisering. Por eso que en las asambleas territoriales aparece con mucha fuerza la consigna del poder popular. Så därför uppstår nu som ett stort motto och som ett viktigt uttryck folkets makt. De manera que ahí uno observa un importante grado de radicalización política e ideológica. Så därför kan vi nu se genom detta en högre grad och en högre nivå av radikalisering inom politiken och även inom ideologin. Pero también una gran incapacidad para construir una propuesta programática alternativa. Men också en stor inkompetens när det gäller att skapa och organisera en handlingsplan. Y en eso estamos. Sí, Och där är vi nu. Bueno, vamos a pronto a dejar la gente de aquí que está en Panora para que hagan alguna pregunta. Snart ska vi låta folket här som är i Panora ställa egna frågor. So tengo nivel droga. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta un poquito más teórica. Hay algunos como, no sé si tú mismo, pero como Gabriel Salazar, que hablan del pueblo, del bajo pueblo. O sea, hay un intento de caracterizar, de categorizar a toda esta gente que se movilizó. Det finns en tendens till att vilja kategorisera och karaktärisera alla som mobiliserades. Hay otros que hablan de movimiento ciudadano. Andra pratar om sociala rörelser, eller civila rörelser, medborgerliga rörelser. ¿Cómo es ese asunto de las definiciones de este pueblo tan multifacético que se expresa? Vad finns det för definitioner av den här breda typer av folk som mobiliserar sig? Uno de los problemas que uno observa en la articulación de una propuesta programática En av de problemet som man observerar när man artikulerar och koordinerar ett förslag tiene que ver precisamente con la definición del actor social y político de cambio. Det handlar om den politiska och sociala aktören som leder till förändringen. Y en ese marco yo me distancio de las propuestas de Gabriel Salazar, por ejemplo, a propósito de esa denominación I den de bajo bemärkelsen tar pueblo. jag avstånd från Salazars definition. Y me distancio mucho más de las conceptualizaciones ciudadanistas. Jag kan även ta avstånd från den här medborgerliga rörelsens definitioner också. Yo soy un poco más cavernario desde el punto de vista ideológico. Jag är lite mer från grottens typer av ideologier. Sí. Y sigo pensando en la centralidad de la clase trabajadora como un motor de la movilización y del cambio social y político. Jag tycker fortfarande att det är arbetarrörelsens ledare som är motoren som kommer leda till den sociala och politiska förändringen. Och den kommer vara liksom centrum. Pero no obstante asumo de que la sociedad chilena hoy día no es evidentemente, ni en términos económicos, sociales, políticos o culturales, la misma que era hace 30, 40 o 50 años atrás. Men det håller jag med om att den chilenska politiska kulturen och civilisationen inte är samma. Den politiska och den sociala är inte detsamma som det var för kanske 30 år sedan. Es una sociedad más compleja y diversa y tenemos que hacernos cargo de ello. Det finns det är ett samhälle som är mycket mer komplext och
diverse. Och vi måste ansvara och ta ansvar för detta. El movimiento revolucionario autónomo sin partido político en Chile y que en muchos lugares en Chile, en las comunidades, se vive de una manera autónoma, sin Estado, sin el tipo de represión que se vive, es totalmente una sociedad totalmente más parecido al anarquismo, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú de ese tipo de soluciones locales, que son más comunidades locales? Porque le voy a traducir esto. Voy a traducir primero. Min fråga är då i och med att det finns ju andra, det är inte bara liksom chilenare som bor i Chile. Det finns ju olika typer av urfolk och olika typer av communities som bor tillsammans fast i andra delar av territorium, och dessa har ju en helt autonom sätt att leva på. Hur anser han, som skulle kunna tycka många gånger att det är mer dragen åt det anarkistiska hållet, vad tycker han då om just detta? Skulle det kunna vara en lösning om att det redan lever människor på det sättet i Chile och har överlevt i 500 år? Varför skulle inte det vara en lösning som det sker nu, istället för att ha de här gamla partipolitiker? För att det finns ju obviously ingen tillit till de här. ¿Se acuerdan de la pregunta? Sí, sí. Muy bien. No hay problema. Muy bien. A ver, no es una pregunta fácil de responder. Det är ingen enkel fråga att svara på. Porque evidentemente uno reconoce ciertos elementos que están contenidos en esa pregunta y que son efectivos, pero de alcance limitado. Man kan ju känna igen många av de element som finns i den frågan och som är väldigt effektiva men som har begränsad, nås till en begränsad människa. Y por otro lado, esas experiencias hay que observarlas a su vez también en relación con las estrategias de poder de las clases dominantes. Och detta måste också ses i relation till de härskartekniker som sker från de dominerande klasserna. Teniendo esos dos elementos en consideración, te puedo señalar tres cosas. Så om vi har detta i åtanke så kan jag peka på tre saker. Uno, que efectivamente han habido experiencias locales muy notables. Det ena är att faktiskt, som du säger, har funnits lokala erfarenheter som är väldigt bra och positiva. Tanto desde el punto de vista de las organizaciones de subsistencia, både från organisationer som hjälper till med como de las asambleas políticas a nivel local. Som kommittéerna, politiska kommittéerna som är lokala. Donde se ha logrado incluso convertir en embriones de poder popular. Där man till och med har kunnat gro frön som till den sociala rörelsen. Y esto que les voy a decir es súper importante. Recuperando poblaciones de manos del narcotráfico que había impuesto su ley al interior de esas poblaciones. Och detta är viktigt att komma ihåg, och då har man kunnat återfå makten från förorterna och i vissa fall ta den ifrån drogförsäljare och drogkarteller som styrde. Lo segundo es que en general esas experiencias no han logrado superar el ámbito local. Det andra är att de här erfarenheterna inte har lyckats komma ut från det lokala. No han tenido capacidad de articularse, de vertebrarse a nivel comunal o regional. De har inte lyckats koordinera och sammanhålla på ett kommunalt eller regionalt plan.
y por lo tanto no se han logrado convertir en una alternativa efectiva de poder. Därför har de inte kunnat bli ett effektivt alternativ till att återkomma. Y por último, un tercer aspecto a considerar, que en estas experiencias, como lo indica la compañera, hay diferentes matrices ideológicas y culturales que subyacen. Också som vår kamrat här säger, så finns det olika ideologiska matriser eller mönster. Anarquistas, guevaristas, rodriguistas, lautaristas. Olika Pero isar. que, Está tratando de traducirlo. Sí, sigue. pero que no son una réplica de los partidos existentes hasta comienzos de los 90. Son revisiones y reconfiguraciones de esas culturas políticas. Och man kan säga att de här erfarenheterna och de här personerna som är med här, de grupperna, de är en rekonstruktion av de organisationerna som fanns på 90-talet. Y eso hace que también se fragmenten e incluso se tensionen a la hora de intentar liderar o conducir un determinado movimiento o localidad. Och detta gör ju att den fragmenteras och till och med skapar spänningar mellan sig när det kommer till att försöka organisera eller styra ett område. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta entre el público? Si no, yo tengo una pregunta. Bueno, voy a hacerte una pregunta, Igor. Dale. A mí personalmente me sorprende que todos estos grupos que tú recién nombraste, y podríamos nombrar unos 5 o 10 más, Jag är förvånad över att alla de här grupperna som du nämnde, och vi kan ju dessutom lägga till 5 eller 10 grupper till, sean incapaces, no logren crear condiciones para crear una nueva organización política. att de inte skulle vara kunniga eller kapabla att skapa en politisk organisering. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el problema? Vad är problemet här? Y por lo mismo, Enrique, yo prefiero hablar de culturas políticas y no de grupos políticos en estricto rigor. Jag föredrar att prata om politisk kultur och inte politiska grupper. Yo creo que subyacen dos problemas no menores. Jag tror att här finns två ganska stora problem. A propósito de las características de la transición a la democracia, På tal om övergången till demokratin, una gran desconfianza en la organización política en sentido abstracto. så finns det en stor misstro till den politiska organiseringen i en abstrakt betydelse. En cuanto a que esta, la organización política, cuestiona o reduce la autonomía del movimiento popular de base. Eftersom den här politiska organiseringen ifrågasätter eller förminskar de sociala rörelserna och gräsrotsrörelserna. Y esa desconfianza inhibe las posibilidades de ir generando una articulación y una politización mayor dentro del movimiento popular. Den här misstron gör att det uppstår hinder för att kunna samordna och koordinera en större organisering. Y en segundo lugar, hacerse cargo de las desconfianzas que subyacen a esas culturas políticas. Och andra hållet så är det här med att ta ansvar för misstron som ligger till grund för de politiska kulturerna. Recuerda que la destrucción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Mapu Lautaro o del MIR no permitió elaborar balances de lo que fueron esas experiencias. Vi ska
minnas att, nedslagen av det Frente Patriot como Manuel Rodríguez eller Lautaro eller Mir känner inte de här discursos biológicos. Y al no haber esos balances, tampoco hay proyección de esas experiencias y a partir de ellas, lo que podríamos denominar la construcción de una propuesta programática y orgánica nueva. Jag kan säga att det inte finns någon modell till utvärdering av de här erfarenheterna som man nämnde innan, som till exempel MIR. I avsaknaden av en sådan så kan vi inte heller gå vidare och ta dessa som lärdom. Y vuelvo a insistir, no como réplica, sino que como acumulado de experiencia que nos permita intervenir en un nuevo escenario. Och då vill jag upprepa igen, inte som en replika, inte som en kopia av det som har varit, utan som en erfarenhet som ackumuleras och som hjälper oss att gå vidare. Muy bien. Y una pregunta más. Uno podría pensar también que de este gran movimiento social que existe en Chile podría surgir una nueva organización política, de una nueva generación política. Man skulle kunna anta också att utifrån det här som händer nu så skulle det kunna uppstå en ny politisk organisering med en ny generation av politiska organisatörer. ¿Alguna posibilidad de eso? Finns det möjlighet till detta? Ahí yo soy más optimista. Här är jag mer optimistisk. Hacia el mes de enero de este año, del 2020, muchas asambleas territoriales de Santiago dieron origen a la Coordinadora de Asambleas Territoriales. Nu i januari detta året så var det många territoriala kommittéer eller samlingar som har uppstått och skapat en större kongregation. Se reunieron en enero del 2020 en la Universidad de Santiago y elaboraron una propuesta programática. De samlades nu i januari 2020 i Universitetet i Santiago och arbetade fram förslag för förändring. Y esas propuestas programáticas lograron ser discutidas en lugares donde también el desarrollo de la organización popular fue importante. Och de lyckades också skapa en diskussion i förorter till exempel. En Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talca, Concepción, tuvo difusión. Talca, Concepción, det här spreds alltså. Pero luego sobreviene la pandemia y ese nivel de organización y de trabajo se vio obturado, se vio impedido en su desarrollo. Men sen kom då pandemin och denna nivå, den organisering stoppades. Yo por eso confío en que la coyuntura del plebiscito permita reanimar ese tipo de experiencias. Därför tror jag att vad som kommer efter folkomröstningen kan uppmuntra denna typen av erfarenheter. Y avanzar desde ahí hacia la construcción de una propuesta programática alternativa. Och därigenom kunna avancera och gå framåt med en tydlig förändringsplaner. Sí, hay una pregunta, Igor. Vamos a ver, vamos a escuchar. Amnesty ha hecho un reporte sobre la violencia hacia los derechos humanos. ¿Existe alguna involucración de otros estados que han opinado sobre esto? ¿Escuchaste? No muy bien la última parte, alcancé los reportes de Amnistía, eso lo entendí bien. ¿Y si hay algunos otros estados que se hayan involucrado en esta denuncia sobre el tema de los derechos humanos en Chile? En general, la posición internacional respecto de la situación de Chile ha enfatizado dos cosas. Överlag, den
chilenska positionen internationellt har påpekat två saker. Primero, Momento, ¿fue la posición chilena o la posición en el mundo respecto a la situación chilena? Det var den internationella positionen som påverkat den chilenska. Sí, la opinión internacional sobre Chile. Den internationella opinionen om Chile har påverkat Chile. Yo veo al menos dos cosas bastante evidentes. Una es la sorpresa. Att man är förvånad. Efectivamente, el discurso de los diferentes gobiernos chilenos Den diskursen som olika regeringar har había enfatizado que Chile era un oasis en el contexto latinoamericano. hade påpekat att Chile var någon slags oas i den latinamerikanska kontexten. Desarrollo económico y estabilidad política eran nuestro sello distintivo. Ekonomisk utveckling och politisk stabilitet var våra stora. Por lo tanto, la primera reacción es de sorpresa. ¿Qué es lo que está pasando? Det är därför alla blev förvånade över vad är det som händer. Luego, a medida que la movilización popular escaló en masividad y en radicalidad, I efterhand när den befolkningens mobiliseringen eskalerade i större sammanhang och också i radikalisering. preocupación por la estabilidad política del gobierno, Det fanns en oro i den politiska stabiliteten i regeringen. pero también respecto de las proyecciones que el fenómeno chileno podía tener en la región. Men överlag hur den chilenska sammanhanget skulle påverka i andra regioner. Y en tercer lugar, uno lo que puede observar es una preocupación För det tredje, det man kan se är en oro de los organismos internacionales de derechos humanos över internationella samfund som jobbar för mänskliga rättigheter. Human Rights Watch, Amnesty, incluso Naciones Unidas, FN. pero en términos comparativos Och man kan jämföra. se tiende a privilegiar más la situación desde el punto de vista de los gobiernos internacionales. Se tiende a privilegiar más la situación de Venezuela y la situación de Chile. Man tenderar att prioritera mer Venezuelas händelser och status än vad det gör med Chile. Alltså internationellt. O que la de Bolivia, en el marco de lo que fue el golpe de Estado que derribó al gobierno de Evo Morales. Eller till exempel Bolivia när det gällde den statskuppen som tog bort Evo Morales regering. En ese sentido, a mi juicio, el capital político del gobierno chileno I det en fallet, relaciones internacionales enligt mig, den chilenska bemärkelsen mot de internationella relationer. operó de manera bastante eficiente. De agerade ganska effektivt. De hecho, las personas que murieron en Chile durante la protesta, que fueron más de 35, Det är mer än 35 personer som dog under protesterna. Och la mayoría de esas muertes fueron encubiertas y no aparecen como responsabilidad del Estado. många av dem döljdes och gömdes och de anses inte vara statens ansvar. Tampoco se comenta mucho de que hoy día existen en prisión efectiva, más de 2.500 personas acusadas de diferentes delitos vinculados con la protesta. Man kommenterar inte heller så mycket. Det finns mer än 2000 personer som fängslades under demonstrationerna som
påstår att dessa har olika typer av kopplingar under protesten. Y ese es un número mayor a los presos que estaban en prisión a marzo de 1990. Det är en större, det är en högre siffra än vem som befann sig i fängelset under 1990. Bueno, mencionar corto nada más que sorprende también la violencia que usa el gobierno chileno a través de los carabineros y de las fuerzas militares contra la población. Es sorprendente el nivel de violencia. Att påpeka det är förvånansvärt att den typen av övervåld som den chilenska staten och polisen och militären använder mot befolkningen. De hecho, está bastante acreditado tanto por Amnistía como en Chile por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Det finns faktiskt mycket som redan sägs om detta från Amnesty och den chilenska institutet för mänskliga rättigheter. Y los ataques sobre los manifestantes concluyeron con daño ocular. De övervåldet som användes mot demonstranterna som till slut hade ögonskador. No fueron acciones accidentales, sino que por el contrario formaron parte de una planificación. Det var inte saker som hände från ingenstans utan att de hade planificerat. Se apuntaba a generar un daño permanente en las personas que iban a ser víctimas de esas agresiones. Som ville ju leda till permanenta skador mot dessa demonstranter som befann sig då. Y con ello desincentivar evidentemente la adhesión o la participación de la gente en las movilizaciones. Och med det påverkar människornas de ville avskräcka från att demonstrera och så att de skulle medverka, människors medverkan i dessa demonstrationer. Muy bien. Vamos a terminar. Solamente te quiero decir que Vi kommer avsluta, jag vill bara säga att desde aquí, desde Malmö, desde muchas ciudades de Suecia, att från Malmö, från olika ställen i Sverige desde muchas ciudades de Europa, och Europa hay muchas organizaciones y muchos grupos y muchos individuos que están solidarizando con las protestas en Chile, con los presos políticos, con las ollas comunes. det är många av oss som många grupper och individer som är i solidaritet med Chile och befolkningen där. Y también hacemos un esfuerzo para coordinarnos, para poder también quizás proponernos cosas un poquito más ambiciosas. Det är också att vi försöker koordinera så mycket det går för att kunna skapa mycket mer tryck mot den chilenska regeringen. Y estamos tratando también, por supuesto, de influir en algunas organizaciones de la sociedad sueca. Vi försöker också sätta press på den svenska regeringen och samhället för att det ska ske förändringar. A esta ciudad, la ciudad de Malmö, de donde nosotros estamos, I Malmö där vi är, le llamamos nosotros la ciudad del amor y de la lucha, del det är combate. stadens kärlek och kampen Kurumapu. Muchas gracias, Igor. Tack så mycket, Igor. Gracias a ustedes por la invitación y les reitero un abrazo grande para todas y todos desde el sur del mundo. Tack alla och jag skickar mycket kärlek och från södra delen av världen. Que estés bien, saludos a todos.